Bonsoir. Dans cette vidéo, on va voir une leçon de lexique. Et c'est dans le livre Mes apprentissages en français de la 6e année. La leçon de lexique, c'est lexique thématique, les vacances. Et c'est dans la page 44. Nous avons la première rubrique, j'observe et je découvre. On va commencer par lire ce petit texte que nous avons. Rime et ses parents ont fait un beau voyage pendant leurs vacances. L'organisation avant de partir est très importante. Ils ont d'abord choisi une destination, puis ils ont effectué la réservation des billets d'avion auprès d'une agence de voyage. Sur place, ils auront d'autres moyens de transport à prendre. Ils devront monter à bord d'un bus ou d'une voiture pour faire les safaris. Ils prendront également le train pour se rendre dans une grande réserve d'animaux située loin de la ville. Chacun des vacanciers pense à rapporter des souvenirs achetés dans les bazars de Dakhla. La première question dans la rubrique « Je manipule et je réfléchis », nous avons observé les mots en couleur dans le texte ci-dessus. نطلب منا أولا نشوفوا هاد les mots écrits ici en couleur, en rouge, dans ce texte. Les mots que nous avons sont vacances, voyage, organisation plutôt, destination, réservation, billet d'avion, agence de voyage, moyen de transport, bus, voiture, safari, train, grande réserve d'animaux, vacanciers, souvenirs, bazar. De quoi, la deuxième question, de quoi parle le texte? Ce texte parle d'un voyage pendant une vacance. Regardez ici, nous avons un beau voyage pendant leurs vacances. Alors il parle d'un voyage pendant une vacance. Le texte parle d'un voyage pendant les vacances. Avec qui Rime part-elle en vacances? Alors, Rime et ses parents ont fait un beau voyage. Alors, avec qui? C'est facile. Rime voyage avec ses parents. Alors, elle part en voyage avec ses parents. Rime part en vacances avec ses parents. La quatrième question, quels sont les moyens de transport cités dans le texte? شنو هي وسائل النقل اللي مذكورة هنا في التكست؟ Alors, nous avons avion, nous avons bus, voiture, train. D'accord? Je crois que c'est tout ce que nous avons dans ce texte. Les moyens de transport cités dans le texte sont l'avion, le bus, la voiture et le train. Cinquième, en connais-tu d'autres? Cite-les. En connais-tu d'autres? Cite-les. Alors, إلا كنت كتعرف وسائل نقل واحد آخرين ذكرهم لينا. Bien sûr, nous avons le bateau, nous avons la moto, nous avons la bicyclette, aussi nous avons le camion, un moyen de transport. Aussi, nous avons le camping-car. أهم وسيلة أو لا أفضل وسيلة وأحسنها للسفر وتخييم les camping-cars. Très bien. D'autres moyens de transport, deux points. Nous avons le bateau, la moto, le vélo, le car, ou bien l'autocar. Nous avons le camping-car. Nous avons la fourgonnette. Nous avons même d'autres moyens comme le tréporteur. Nous avons le quad. Tout ça, ce sont des moyens de transport. Dans
la case de je retiens, nous avons beaucoup de mots qui rapportent au thème des vacances et du voyage. Nous avons le voyage, voyageur, voyager, agence de voyage, vacances, vacancier, les billets de voyage, le passeport. Nous avons aussi les souvenirs, les bazars, les réserves d'animaux, les musées, la gare, l'aéroport, le port, l'arrêt de bus, l'avion, le train, la voiture, le car, le taxi, les motos. Nous avons aussi la plage, la montagne, l'auberge, l'hôtel, la pension, la maison d'hôte. Faire des randonnées, nager, skier, pêcher, escalader, faire des safaris ou de la plongée sous-marine. نشرحوا شويه هاد لي مو فواياجور فواياجي لو فواياج هادو كلهم جايين من كلمه السفر لو فواياج الفواياجور المسافر فواياجي هي سافر او يسافر اجونس دو فواياج هي وكاله السفر فاكونس العطله فاكونسي هو الانسان اللي كيسافر في العطله لي بيي دو فواياج هما البيي ديال او تيكيت ديال الكار ديال التران ديال الطياره ديال باطو ديال طوبيس ميم الوغ الباسبور لي سوفونير هما التذكارات البازار هو المحل اللي كيكون خاص كيبيع اشياء قديمه او الاشياء اللي خاصه بالمسافرين الناس اللي توريست اللي كياخذوا داك الحوايج باش يتذكروا ديك الرحله ديالهم وداك الفواياج ديالهم لي ريزيرف دانيمو هي المحميه يعني واحد المساحات شاسعه كيكون فيها هكتارات يا اما غابه او لا احيانا ميم كتكون منطقه بحيره او شي حاجه بحال هكا او شي واد او شي وكيكون محمي من الصيد ومن الرعي الجائر ومن الاعتداء ديال الناس اللي كيتعداو على ديك المقومات ديال ديك المنطقه بيان سور كتكون فيها حيوانات احيانا مهدده بالانقراض او لا قليله او لا غيرها لي موزي هما المتاحف لاغار هي محطه القطار لايغوبور هو المطار لو بور الميناء لاغي دو بوس هي محطه وقوف الحافلات لافيون الطياره لو تران سي بيان سور التران هو التران القطار لا فواتور السيارة الكار الطاكسي لي موطو لا بلاج الشاطئ الجبال لا مونطاني لوبيرج هو الملجأ الجبلي اللي كيكون في الجبل والناس اللي كيمشيو يديروا رحلات في الجبال كيمكن يستراحوا فيه او يباتوا فيه لوطيل هو الفندق لا بونسيون ميم بحال تقريبا لا ميزون دوط هي ميزون كتكون مخصصه نيت للناس اللي كيمشيو توريست ولا سياح يجلسوا فيها ينعسوا فيها وميم كيكون فيها دوطخ اكتيفيتي يقدر يكون فيها بيسين يقدر يكون فيها جارديناج يكون فيها شي حاجه بحال هكا الوغ فيغ دي روندوني هي فيغ واحد الخرجات واحد الجولات في الجبل او في الغابه او شي ناجي هي يعوم السباحه سكيي هو تدير التزحلق على الجبال بيشي يعني الصيد بالصناره او شي اسكالادي هو تسلق الجبال او الشواهق فيغ دي سافاري السفاري هما كيكون بحال رحلات الناس ديال الصيد او رحلات في المحميات وكتكون على جمال او على كات ولا على الكواد ولا الا مشينا لشي دول اخرى يمكن تكون على فيل مثلا الا مشيت للهند او شي بلاصه اخرى دو بلونجي سومارين هو الغطس تحت المياه وكيكون في البحر او في البحيرات جو مونطرين يعني نحاولوا نديروا واحد التدريبات على هاد لو تيم ديال هاد لو ليكسيك اللي شفنا لو تيم ديال لي فاكونس الوغ اسوسي لي مو سي دوسو ا لور ديفينيسيون عندنا واحد الكلمات هنا وعندنا هنا من ا حتى الاف بعض التعاريف غنحاولوا نقراو التعريف هنا ونجبدوا الكلمه اللي مناسبه ليه الوغ nous avons période pendant laquelle on est en congé le congé c'est quoi le congé والعطله d'accord alors période pendant laquelle on est en congé c'est quoi alors il va être les vacances lieu où atterrissent les avions المكان او البلاصه المخصصه لنزول الطائرات c'est quoi c'est l'aéroport alors activité nécessitant d'aller sous l'eau et de nager يعني واحد النشاط اللي كيطلب من الانسان انه يمشي تحت الماء وهو كيعوم c'est quoi c'est
la plongée sous-marine. Se promener à pied ou à cheval يعني تجول أو لا تسارع أو لا شيء على رجلك أو لا بالعود. C'est quoi? C'est randonnée. Document obligatoire pour quitter le territoire. واحد الوثيقة مهمة اللي بلا بها ما يمكنش تخرج خارج الحدود ديال الدولة ديالك. C'est quoi? C'est le passeport. Le lieu où vivent des animaux rares et protégés. واحد المكان اللي كيعيشوا فيه حيوانات كما قلنا نادرة أو لا حيوانات كتطلب الحماية يعني حيوانات اللي مهددة بالانقراض. C'est quoi? Alors c'est une réserve naturelle محمية طبيعية. Alors وهكذا غيكون عندنا la réponse de la question 6 هي A اللي هي période pendant laquelle on est en congé, les vacances. B, lieu où atterrissent les avions, عندنا l'aéroport. C, activité nécessitant d'aller sous l'eau et de nager, nous avons la plongée sous-marine. عندنا D, se promener à pied ou à cheval, اللي هي randonnée. عندنا E, document obligatoire pour quitter le territoire, le passeport. عندنا lieu où vivent des animaux rares et protégés, عندنا une réserve naturelle. Alors la question 6, nous avons tu peux voyager. Que dois-tu faire? Alors on a la question 7 il y a tu veux voyager. Que dois-tu faire? بغيت تسافر اش خاصك دير؟ عندنا هنا voici des groupes de mots relatifs au thème des vacances et des voyages. عندنا هنا واحد المجموعة ديال لي مو ان فوكابولير او بيان ان ليكسيك ها هو عندنا هنا اللي مرتبط بالموضوع ديال السفر والعطل. Alors tu peux t'en servir pour écrire un petit paragraphe et répondre à la question. غتستعمل لنا هادو وتكتب لنا ان بوتي باراغراف. يمكن تستعملهم كاملين، يمكن تستعمل غير شي وحدين منهم، يمكن كاع تستعمل شي وحدين وتبدل فيهم شي شويه. داكوغ. Pour la question 7 يمكننا نكتبوا اي حاجه، مستحيل يكتبوا جوج الناس la même réponse. Mais voilà, ici un petit paragraphe. Voilà. Lors de mon dernier voyage, j'ai d'abord pris l'argent nécessaire. Quelques jours avant, j'ai réservé un billet de train et j'ai même réservé une chambre d'hôtel. La veille du départ, j'ai fait mon sac à dos, j'y ai mis aussi ma carte d'identité et mon billet de voyage. Lors de mon dernier voyage, في السفر الأخير ديالي j'ai d'abord pris l'argent nécessaire. أولا خديت من عند خديت الفلوس اللي كافيني اللي غيكفيوني في هذا السفر هذا. أيام يعني شي أيام شي يومين ولا 3 أيام قبل من السفر خديت واحد البيي ديال التران شريته، ومام كثر من هذا الشيء كاع أنني ريزيرفيت واحد الشومبر في شي أوتيل. الليلة قبل ما نسافر قبل من الانطلاق ديالي تأكدت جي في مون ساكادو، جمعت الصاك ديالي مون ساكادو الحويجات ديالي وتأكدت بأنني واخد معايا لا كارت ديدونتيتي و التيكيت ديال السفر. 8e question. Quels sont les papiers que tu dois emporter obligatoirement lorsque tu pars en voyage؟ شنو هما وسائل النقل اللي خصك تديهم عفوا شنو هما الوثائق الاساسيه واللي خصك تديها معاك اوبليغاتوارمون منين تكون مسافر؟ الوغ بالنسبه للانسان الا كان غادي يسافر غير بوحدو، هو غادي يمشي في ان موين دو ترونسبور اون كومان، يعني وسيله النقل اللي كيمشيو فيها الناس جماعه، كار او لا طوبيس او لا تران او لا غير هذا. اذا عندك جوج الوثائق اساسيه، يمكن لك تاخذ الباسبور ديالك ولا كارت ديدونتيتي ديالك.
وحده من هذه. الا كنت غتخرج خارج البلاد راه غتحتاج الباسبور. الا كنت غير في داخل البلاد الوثيقه الاساسيه لا كارت ناسيونال. تري بيان. اما الا كنت غتمشي مع الاسره بغاو يمشيو بالسياره او لا بشي وسيله نقل اخرى اللي غيمشيو فيها خاصه بهم، هنا غنحتاجو وثائق وحده اخرى. عندنا لا كارت ديدونتيتي ناسيونال، وإلا كانوا غادي يمشيو خارج البلاد بيان سور لي باسبور ديال كل واحد. إلا كانت أيضا خاصة الوثائق ديال السيارة، باغ اكزومبل لو بيرمي دو كوندوير، لا كارت غريز، لاسيغونس ايتترا. الوغ حنا غنقولو دابا غير بالنسبة اللي غادي يسافر دون ان موين دو ترونسبور اون كومون. إذا قلنا ضروري من لا كارت ديدونتيتي ناسيونال و لو باسبور. Les papiers obligatoires pour voyager sont la carte d'identité nationale, la carte nationale, et le passeport. Passeport. Je m'évalue. 9e question. Complète les phrases avec. عندنا هنا واحد المجموعة ديال الفراز A, B, C. وعندنا هنا 3 ديال الكلمات. عندنا plongée sous-marine, des randonnées et l'aéroport. غنقراو كل جملة ونشوفوا الكلمة اللي يمكن تكمل لها المعنى من هادو اللي كاينين هنا. Alors, pour A, nous avons Salim met sa combinaison, son masque et ses palmes. Il va faire quoi? Alors, هذا لبس الكومبينيزون ودار الماسك ولبس لي بالم. لي بالم هما بحال اللي كيقوموا مقام الزعانف عند السمكة. Alors, ça c'est pareil, puisqu'il لبس masque ou combinaison كذا. Il va faire quoi? Il va faire une plongée sous-marine. Très bien. Lina est A. Elle présente son passeport à l'agent de police. إذا هنا هي جبدات الباسبور ديالها باش غتوريه للشرطي. إذا فين غتكون؟ على l'aéroport. راها في المطار. Lina est à l'aéroport. Elle présente son passeport à l'agent de police. Mourad est à cheval. Elle va faire dans la forêt. Mourad راكب على العود وماشي للغابة. Alors, elle va faire quoi? Elle va faire des randonnées. Alors, la question 9, عندنا في A غادي نديرو plongée sous-marine. Salim met sa combinaison, son masque et ses palmes. Elle va faire une plongée sous-marine. Lina est à l'aéroport. Elle présente son passeport à l'agent de police. Mourad est à cheval. Il va faire des randonnées à la forêt. Dixième question. Écris 2 phrases qui sont en rapport avec le thème du voyage. كتب لنا واحد 2 الجمل اللي يكونوا مرتبطين بهذا الموضوع ديال السفر، عندهم علاقة بالسفر. Ça c'est très facile. 2 phrases خصو يكون فيهم sujet, verbe et complément. إلا كانت عندك القدرة باش تزيد أكثر، يعني تكون une phrase plus riche, un peu enrichie، مزيان دير المينيموم un sujet, verbe et un complément. Alors la 10e question, on peut dire tout simplement une phrase très très simple comme la suivante. On va dire il arrive tôt à la gare, c'est-à-dire ما تعطل شيء باش يوصل للسفر. On peut dire une autre phrase qui est très très simple. Les touristes entrent au bazar. On peut dire une autre phrase un peu plus longue, un peu enrichie. Voyager à bicyclette est dur mais merveilleux.
Très bien.